Yun pre. Ah, uli. Yun. Laki nun. Laki punong nasa taas. Babaya. Ah, nakakahuli na. Yun, uli. Yun, uli. Uli, uli. Yun. Ayun, nakahuli din. Uli rin. Nakahuli rin. Sa wakas. Nakahuli rin sa wakas. Sa wakas. Sa loob ng 10 minutes. Nakaisa na. Ayun! Oh, sinusunod na. Uy, danda pre. Sayang. Sunod-sunod na nga yan. Ayun o, laki. Ayun! Yan o. Oh, uli! Uli siya! Uli pala! Natsamba na naman. Pangatlo. Yun pre. Yun, uli. Uli, uli. Pares nakauli. Nasabayan mo ah. Yun pre. Oh, uli. Uli, uli. Uli. Ang laki, ang laki. Yun, uli din dun. Yun pre. Oh, uli. Uli na naman si Parang Dennis. Uli. Pang-anim. Anim na, ganda na size. Not bad. Yun pre. Uli. Uli. Uli ka na. Uli na yan. Turbal na yan. Halos ganyan yung size nila, no? Napaka-simple lang. 7 na. Dati hindi namin binibilang. Ngayon binibilang na namin. Yun. Ah! Pasok sa banga. Ayun, pre! Uli sa kabila. Yan, hintay ka lang yan, pre. Meron tatanong sigurado yan. Tumama sa tuhod ko. Yun, uli. Kay Pardenis. Oo, talunan. May talunan na naman. May eksena na naman talunan. Ayun pre. Yun, uli. Yan. Yun pre. Uli. Yan, uli. Yun. Yun. Ah, uli yan pre. Uli. Oh, uli. Oh. Nabol. Pang 11. Binibilang po para malaman. Ayun, uli. Uy, pre. Dalawa. Kompleto pa ha. Kompleto pa apelyido ha. Ah, sige. Kunin mo yung kanyang sako. Mali sako niya. Maliit. Isa ko ya. Buka na dito kuya. Ah. Okay, thank you po. Ah, yan. Thank you po.